Bijoy Kumar Angkol, Tongoro Chini Executive Member Takogokra Bormganang Yem Chitoranjon Burma Kabang Moro Adong Rong Bisingo Chini MDC Kormni Dongo Tinino Zonal Chairman Nka Ang Anonok Joton Sinibai Dite Noro Nung Tunai Chini Sar Ronjit Bono Balai Hambai Maru Hambai Ruang Chini Prakton CM Takogokra Buddha Deporbano Hambai Ru Chini Iron Man Chandrodoi Rupini Noite Bini Bam Tam Kagi Nilmoni Das Koroksa Tongoite Bobo Bam Tam Ka Iron Man Jago Bobo Te Koroksa Iron Man Chini Yem Kacham Bonobang Balai Hambaya Paru Hambaya Paru Chini Zunalni Joto Adong Rokno Ang Borongni Bumung Karifan Mankana Takuk Anthony Tejini Takuk Prishok Etunobo Hambaya Paru Norok Joto Sar Ronjit Bai Ringi Tupjangnai Joto Takuk Te Bukuk Songna Hambaya Paru Ang Kisisano Kok Sanait Sar Ronjit Kintumo Program Kup Chamatkar Khai Khai Ang onek koekta mati lam sokman panda thangka borok keseng khaimangno bokrita maru hoyছে তিনি Sar Ronjit emonke borok rungi tuka khoi zonal ni aro nije advisory chairman chini takuk bisuno porjonto pressman sanamsip ka hoyte press gallery os ma asuksu hoyছে jaga skari khaite Press yarok borok asukman jaga aro asukui maya borok press gallery ma asuk khaite Sar Ronjit logi kintu bahut saijung bhai aise bini Mrs Ronjit Deborma boro উপস্থিত হয় তারপরে Sar Ronjit বসাজু বড় উপস্থিত অনেকে সিনিয়া পাং হয়তো আং নুকা বড় হয়তো ওরা আসুক বর্ণবাং হামবাইয়া ফারো আহিক্লাইনো নুকুং কাইসাও সাপোর্ট লাইলেন বেলাই দরকার হইতে বরংনি সলিডিটি তঙ্গিনো Sar Ronjit কিন্তু তিনি চেয়ারম্যান জরা ফাইকা হইছে বেলাই তংথগো আং হইছে তিনি সালো যে সরংনা বনে কিছু তঙ্গ তিনি জুদা জুদা আমচাইনি বররগনাং সিনেমানবো নুকবাই খাইছে গোবাং বড় কৈলাসহরনি বরক পর্যন্ত ফুংআইখাইনো মা ফাইগনা হইছে অর উপস্থিত কয়েকজন না অর নুগু হইছে নরকতা সঙ্গি ওয়েস্ট জুননি চেয়ারম্যান বো ওয়েস্ট জুনো সিমি খাজাগনা ত্রিপুরান ফাদার দে তঙ্গা খাবস মানাই হইছে অর গোবাং বরক সকবাই খাইছে তিনি অর ত্রিপ্রামথানি লিডার করে খুব কম হইছে বরি বদল থেকে আরম্ভ খাই শিকলা বদল প্রত্যেক বদল নতুবু খাইছে মজুনাল নিজে লামসকবুং পান্দান বিসিংতি जोंबो কয়েকটা কক সানানি সুযোগ মান হইছে जोंनुगो मिया খোয়াই ডিএম অফিসও থাঙ্গই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান চিনি ইএম রক এমডিসি রক হেনস্থান খাই মনোজং সেলেংমুং জানুগো we condemn this incident it should not happen এবং অমো মুতি হাইক্লাই যদি ত্রিপুরা চলি খাঙ্কে থিনাংনি দিনও চিনি কোনো ইএম এমডিসি রাজ্য সরকার নি আমতি প্রোগ্রামও চিন থাঙ্গানি উচিত দিয়াইছে we should bank আনো কিছুক্ষণ আগে খোয়াইনি সিএমও চিফ মেডিকেল অফিসার পুনক্লাই সাও 5 তারিখও তুলা শিকক হাসপাতালনি nok ketal phiok jagnai isar nang tong deman angkono clear saga ano jodi borong moto borok morjadari khang tong mano ar borok ni moto borok morjadari khang ni nabunti an bokrok sagla kai clear haiche ebong saga sar bujilia norok bhai ke buji nai norok bujibo bujia haiche norok ni je order nai sakao sung nai di জিএম সাহেব সাও সম্মান রেখায় পাই নাই সম্মান রেখা বো পাই আছে এবং কার্ড সাপক মানে উলো তিনিন বিসিঙ্গনো আনো কার্ড কিজার হট দিয়েছে চিনি এমডিসিএম রং আং সানাই কার্ড নাই দি তিনি যেমন ইনভিটেশন রিমানি যে ব্লাই আর খুব ক্লিয়ারলি সিজা সাবো সাবো মানজাক নাই সাবো সাবো কক সানাই সাবো আচুক ফাংনাই এভরিথিং ইজ ক্লিয়ার আনটিল আনলেস
borom blayo ba kobok mung blai pan hindi invitation ni zakat aro nini bumung honorable guest, special guest, chief guest, inaugurator aro jodi rizagi angkai please don't go. Abo nono just information remani se nono jodi a invitation card nin bumung kari kai abo nono just for information janok mani se jangam te rogot thangnani uchit ya tei kaisang chin oro nukha chini jara zonal ni chairman tini Sar Ranjit bini বক্তৃতা খানায় আং খুব হতাশ খাইছে রঞ্জিত দেববর্মা হেকে বক্তৃতা নি আবলাইছে গাড়ি নি যেমন ফার্স্ট গিয়ার বাই সেকেন্ড গিয়ার তো পুইলাকে ফার্স্ট গিয়ার অন চেঙ্গবো একেবারে আপন পরকে ছিড়িগি ছপরাগো সরি দর 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 কলে আং তেই বতল তেই মা তো সারনো তেই মা খান নেছে কিন্তু তিনি Sar Ranjit দি আ বক্তৃতা করিকে ফার্স্ট গিয়ার অন গাড়ি থাক থাক গাইছে গান সংখ্যা মসারবা দায়িত্ব মানেই তো বড় থাকা দাম কি হিসাবে গেছে বরং বাকি সামমা তাংনাই বারজা মান কম কক গেছে আবো রঞ্জিত দেববর্মাও কাহাম বুঝি হয়েছে জোনাল চেয়ারম্যান খুব কাহাম মানাইয়া ফাইনাই বিনর সরক করে নক করে বিয়াদি চাজা ক্যান্সার যা কাবলাই ফাইনাই কাব যা কাবমা মুক্তি রান থাঙ্গা আইবো ফাইজাং নাই বলেবো বাবু বুঝি তো খাইছে বুঝি তিনি ফার্স্ট গিয়ারনো বক্তৃতা মুখ সালিয়ান বতিন সাও বুইন থানে সে খুকনি কক কাম কাম খানা বুংবো তিনি Sar Ranjit no টিভিনি টিম নাং মাসাও জোনালনি চেয়ারম্যান রগনি দায়িত্ব অংখা শুধু স্কিম ফাইমানো বাগনা নিয়া সরকার কোনো বড় গিয়াছে সরকারনি মকল বকরি খুঞ্জু বকরি সরকারনি মকল খুঞ্জুংখা চিনি জোনাল সাব জোনাল তে ভিলেজ কমিটির নরক যারা জোনাল নি চেয়ারম্যান মেম্বার্স রক নংনি পুরা জোনাল এরিয়াও নরক বরং বাগেই তামুক লাইনেনি আবনো নরক কয়েকটা সাবজেক্ট তৈরি ক্লাই স্নাম দি লামা একটা সাবজেক্ট মান নংজাং নাই তুই একটা সাবজেক্ট মানো খেতো আরো তৈরি না বা একটা সাবজেক্ট মানো বুফাঙ্কাইরিনা একটা সাবজেক্ট মানো এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টও রাবার প্ল্যান্টেশন এরিগানাট প্ল্যান্টেশন পাইনাপেল গার্ডেন বিভিন্ন কিছু মজু স্কিম রক স্নামনানি আবো নরকনি সাম जों যে সাও অ্যাকশন প্ল্যান আবো কি হিন্দি সিনেমা কয়টা ঘুষি না নে আবো ডাইরেক্টর ঠিক মা প্ল্যান দেবা অ্যাকশন প্ল্যান মানে ফাইনাই বছর বড় রংনি বাগৈ जों তামো সামুং দাংনানি আ প্ল্যান না হারমান হুনা অ্যাকশন প্ল্যান অনেক বড় লামা বুসাইছে সাও বাহ দাফনা নমা সঙ্গ পক সাংনাবলে পক থাং হুন সাগৈ তো আবো চায়া কক থুর বড় ননো পক নেন আরো সব বুসাই বসাইছো চিনর উ পুঙ্কনি কামুংগ্রিনি আরন থেকে উ দা সুবলনি আসক জরা লামা স্নাম মার নাই আবো আমতিকে ইয়েম রগ্ন লামা বুসা সামা বাইলে হা সাকা আপসক মুইতু নারাং মাননা ইয়েম টংলাক নাইছে যে नोंबो बुसाइ साव बबो बुसाइ साव आबोनत लाङै नों थाङै अफिसार रं अर्डार रिख्लाइरि माने आंला माइ आइथ आं आमतिखा माया बिनि बागे आं साव चिनि सिस्टेम मा दंनाय सिस्टेम बबो ভিলেজ কমিটিনি যারা চেয়ারম্যান মেম্বার রক নরং নং আমসায়ও নাইদি প্রস্তাব চিনি সাবজোনাল চেয়ারম্যান বা সাবজোনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার নারো ফাইতুং ফরওয়ার্ড খাইদি চিনি জোনাল উইল ফরওয়ার্ড টু দি হেডকোয়ার্টার যখন ফাইকে ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ বো ডিস্ট্রিবিউটন থানাই হেলথ নি বাগি ফাইকে ইএম হেলথ নি আরো থাংনাই পিডব্লিউডি নি ফাইকে ইএম পিডব্লিউডি নার থাংনাই এগ্রি রিলেটেড থেকে চিনারো থাংনা আনারো ফাইনাই এইভাবে প্ল্যান খাইমানোছে जों অ্যাকশন প্ল্যান নো কিন্তু তাবুক আং যে নাইমা নিকাই ভিলেজ অফা নংথুং সাবজোনাল অফা নংথুং চিনি যত সংজাगा दंरो स्कीम खुस खाइना जिमि जफाय आनो सुङो दाफना मार्केट शेयर दंनि नारो स्कीम दे दं तंखैबो दंगु साइ रह गरिङाबो मोखां हइथां हइथ आंखाबाय नामते हिंसाया आगामी दिन बेस्ट प्लान फाइना याफ्रु नाया नंगे किसा मनि सुरु सुरु थां हइथ ता नरक तो स्कीम से मास नाम नाय हइथ नरक स्कीम सामकै जों बर सिनाय
जों त्रिपुरा सरकार रिमानो डोनार नो रिमानो तारपरे केंद्रीय सरकार रिमानो आर्टिकल 275 बाय डिपार्टमेंटल हेड रकनि फरवार्डिंग लेटर रुइ जों दिल्ली थांमानो तिनी जरा आई टेल यू माय डियर फ्रेंड्स तिनी जरा 35 years एडीसी नि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रैक्टिस से करे आई के जमा लोगनि दायित्व तामो प्रदीप बाबू रो तंगांग मा सौ प्रदीप बाबू नबो जे दप्तरनि सामुं उद्बोधन नंगो आ दप्तरनि ईएम न प्रथम मा सानाय आबुन कन्सर्न दप्तरनि ईएम ताबु स्कूल न फियगना थांखाय बरम गोनां चित्तरंजन देबबर्मानो अवश्य मा सोंग्रा नायते जे मुसुक तारिखो स्कूल न फियगनानि सार नों बाहायहिन एवं प्रोग्राम न जों बाहायगे इस्लामनन आरो दप्तरनि ईएम बो इनागुरेटेड बा चीफ गेस्ट एकटा किछु मांगनाय बा प्रिसाइड ओवर मा खायनाय ताबु मने के बिप्लब देब फायनाय जों बिप्लब देब नो स्कूल न फियग्रिनान बागै तुबुका कोनो इनागुरेटर मा खायनाय एडीसी नि प्रोग्राम फान चिनी सीएम थांना नखा सीएम न आरो चीफ गेस्ट खायदि चित्तरंजन देबबर्मानि डिपार्टमेंट न फियगजानाय बनो आरो प्रिसाइड ओवर खायदि तारपर निमेश देबबर्मान आरो तलांगन मुसुंगो के ऑनरेबल गेस्ट खायदि उमाशंकर देबबर्मानो आरो कक सानान बागै तलांगन मुसुंगो स्पेशल गेस्ट खायदि किछु प्रोटोकल दं किन्तु नुकजागो स्कूल न फियगनासो चित्तरंजन देबबर्मा के सिलिया साबो थां फियगिका उमाशंकर अनिमेश देबबर्मा गणेश देबबर्मा थांगी फियग फाइका आबो तो प्रोटोकल खबजा गया प्रोटोकल मा मानिनाय चंगाय तेई कैसा क करो नुकजागो जे बेनिफिशियरी नि लिस्ट साबो स्नामनाय सिनिजा मानथाय सप्ताह स्कीम नि साबो स्नामनाय आबो अब बेनिफिशियरी नि लिस्ट नामनानि मालिकका विलेज कमिटी नि आदंग र दे आर द पीपल बर बेनिफिशियरी लिस्ट तৈরি खायनाय एवं आ लिस्ट नो सब जोनाल नि चेयरमैन बिनि आदंग रक बाय सालायै बर फाइनालाइज मा खायनाय आरो सब जोनाल चेयरमैन मान ओके आनी पक्षे म बरंबो ते खरकसारि दि रिमानो किन्तु सब जोनाल नि चेयरमैन एकेबारे बिनि सागनि फान व्यवहार खायै विलेज कमिटी नो दिंग युई जदि लिस्ट खायखाय आबो अगणतांत्रिक खनो है आबो डेमोक्रेसिया आबो एडमिनिस्ट्रेशन या के तासोंग दि सब जोनाल चेयरमैन न जतन ऑफिस आसुगै खाइमान हुकाय ति विलेज कमिटी ताम दरकार दंबा वन मैन वन पोस्ट रि आसुगरि तनसे मेंबर बो दरकार करे नों खाइसे दि जतन है सिमिलारली ताक सार रंजित मोबाइल नाइ दं और ताम म नाइ बनसिउ हाइते बखराबा खनायागै दगनाय हिते बबो रंजित देबबर्मा जुदि वेस्ट जोनाल आसुगै निनि जम्पुयो तामनाय सिमना तामनाय हेजामारा तामनाय जतन थिकाय पाइखाय निनि चिनि सुरन देबबर्मा बावरनि बाकी जे सब जोनाल नि चेयरमैन नंग तेकुन फांक्शन करिखा नक बापु साजिदे रंजित देबबर्मा नो वन मैन वन पोस्ट के आसुगरि तनसे दे न बुजिखना आं ताम सानानै सिस्टेम मा दंनाय let us follow the system follow खायखाय सामुं जानाय dispute कमंनाय ताव आं एम एग्री आसुगै जतन आं मां ठीक खायखा खोना जखन जुता तुई बुना फायना आं साइजुं बुजागनाय हिते किन्तु आं जदि नरंनि आमसाइनि लिडार रकबाय आलोचना खाय बाग रहकाय आं साइमान आरे नंग एलाकानि अब आं देखलायबा अब बसिनि सब जोनाल चेयरमैन सुरन खायब्ले बन्थां संगिता अंतत आधा जुताते फैनेरो बिन नक बखाक थानाय आन बारी कम थानाय बो वाहिनो जुदि साका आरे अब आं देखाइबा आबोबा माइलुमा विलेज कमिटी चेयरमैन संजखाइबा आधा जुताते ने हेंग थांगुनाय माजरा कम माननानि क्षेत्रेबो सिस्टेम न फॉलो खायगे ठीक दं जुदि सिस्टेम फॉलो खायाखाय ताकुर हा साका खरकसा परक जत सिद्धांत रिमाय आइते म्यूजिक डायरेक्टर और आपन नाइ तो आपन गिटार ताम खाइ तो बय बखासा क्या ताइ जागो आइते ना ताक बाइके बो सब जोनाल चेयरमैन नि खनाइ दंबो बाइते म सार सामा को एकटा कखे म ताबिसा हाइन नांखाइते मन थांगे आं एप्लाई खाइना डाइडी डाइडी तिजाक लाइते 2 दिन फाइदांबाय गान अफिस सार किसा आइडिया रे पहिला दिन के सा सिबि खानि आकार रहका
nang thangni dini wan sugi ta isa firok phai karon borok no puilan dino na idea rekha bo idea narak mangla ge bobo guitar tamma ge agi guitar balna se serungrab laite o taro yak lima ge sudu guitar romna se ferungjak rakha borok ge tar por se gan kholna nehite net angna bo ekdin bai ang mumaya sar bijoy rang kholbo maya sar ronjit bo maya bo kep dar karone step by step जों मा थांलायनाय आं महाराजनो प्रस्ताव रखा I have given that proposal chini zonal chairman vice chairman sub zonal chairman vice chairman rogno sipado rohoroi 5 दिन ni eta training program khairi de bahai ke scheme nainani bahai ke file dainani ha bahai ke projects namnani aboro গন্ডগোল আবরং বাকি বরগ্ন একটা ফর্মাল ট্রেনিং রই যদি রহরকাই চিনি জোনাল সাব জোনাল নি আদং রগনি সামুং তাংমানি স্পিড ন অন্য ধরনের নেইতে আর ট্রেনিং সারাকাই গুরু কাহাম ফেরং রহনাই গুরু সিতরা হাঙ্গাই সিতরা সরঞ্জনাই দাইতে দুনিয়ানি যত সিতরা তংবিন থান ফাইজনাই বিন বাগে আংখাই ন তাবু বাসক সামুং চলিয়াখো জাহাজ স্পিডো চলিয়া সারিনো জাহাজ नि भाइके बाक्लाई खारना नाव फोरोंदे कामगा मा फोरोंनाय बरगनो सिपादो ट्रेनिं मा रहनाय गोबां मा साजोंनाय कक रक दङ आंगासो गोबां कक सागलाक एन्टनिया नुक्लगो आसुगुइ दङ हायसे बबो अरो फाइ थांबाय ग्रा गायजा फाइमान तेवसे किफिलि नखर थांगाय आवन दारो बिबाय मा सालायगा लेरै फाइमानि फलमो फुंगाय लेर फाइमा बागे आसुंना जागा माली आंका बिनि बागे एन्थनी खूब गाहाम ह्यूमन एक्टिविस्ट ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बिनि अनेक अवदान दङ त्रिपुरा मथानि जे सक्सेस फाइदानि अनेक जागा महाराजानो লগিমার খাইছে হরসাল এবং তিনি মঞ্চ উপস্থিত কিন্তু পিন থানে আন কাইসান অনুরোধ দङ বি অন দি টাইম ব্রাদার জরানি কাম জরা মা খাইনাই আবকে সার রঞ্জিত তেপसिउ एक सेकेंड काटी थांगाय नों जेसेबा कामान कक रदा अब नायनि आइছে मा फनांनाय जागा ठीक जा कानि कामान नांति चालुकलिया खूब आनन्दंखा गोबां कक सालिया जत्त जिनि फाइने आदं सं ताकु घरेन जं दङ अर बुखुक रादा माला सं दं गोबां मा दंखनायছে मनै सुरु सुरु जतन मनै लेजा गाइছে नर गाहाम के सामुं तांबायदि যদি नंनि कोनो धरনের administrative follow-up claiming কোনো অসুবিধা কোনো চুবাচু নাঙ্গুকে I personally I'm always open for all of you all নরক ভাই जोंनो সাজেশন সানি মানু যা মানতে जोंनो সাজেশন দেনাই কক गोबां सालिया যত তাও হিসাব বেলায় বেলায় হামবাইয়া পারি আনি কক সামানা নরন থাকছেন